Makanya kajeng Nabi beri peringatan. Kajeng Nabi toman ada ombak, ada angin, ada abu, ada sahabat. Apa kuabi kajeng Nabi? Ragi maamfu, ragi maamfu, ragi maamfu. Telokan. Tacerungap, tacerungap, tacerungap. Telokan. Tacerungap ke neraka. Musteh masuk neraka. Kotu nyepar neraka. Sahabat tak kerja. Man ya Rasulullah. Pasir kentok kajeng Nabi adabu man adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang semasuk ada bulan Ramadan tapi ternyata dan badan akhlak dan badan tengkana bahkan maksiat bulan Ramadan ajaluk kere sepora sareng Allah malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Bahkan situng kedatian kajeng Nabi teman adua ongka ada ke khutbah. Ongka ke mimbar. Amin, amin, amin. Talo kali kajeng Nabi amin. San mari khutbah kajeng Nabi pereksanin. Sarang sahabat kajeng Nabi adua apa na papancin dengan mi amin. Kajeng Nabi ada. Atani Jibril datang dari sengko Jibril pahadua telo. Salah situng sa telo manterlo isapora bi Allah kajeng Nabi Muhammad. Manterlo isapora bi Allah orang senyapok bulan Ramadan tapi ternyata maksiat bulan Ramadan. Tak ning katakin ibadah bulan Ramadan sampai bulan Ramadan mari. Amin dabuna kajeng Nabi. Saya ada si doa Pak malaikat Jibril. Saya ada si amin Pak kajeng Nabi Muhammad. Si doa pemimpin malaikat, si amin pemimpin Nabi. Makanya para ulama ada bakin montoro orang keneng balet. Bane balet pujuk tampan. Bane balet Sunan Ampel. Balet malaikat Jibril. Dua coba berlaknat malaikat Jibril balik kajeng Nabi Muhammad orang selalu apa sa bulan Ramadan. Orang selalu apa jang bulan Ramadan. Orang selalu maksiat bulan Ramadan. Capok amin kajeng Nabi, capok doa kajeng Nabi, doa laknat dari malaikat Jibril ban kajeng Nabi malat mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin para undangan sesangat badan kaula mulja aki bil akhas dak selana semulja yang kita muliakan bersama Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Mahrus Abdul Malik selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Cirangon Sampang beserta sedaja majelis keluarga besar rika di tempat sesangat badan kaula amul jaaki sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat nyon seporah manabi tak kau ngesebut ajunan setaja asma mulja ajunan setaja makom mulja setaja na abtina sangat amul jaaki utama ipon dak sesepoti sa beserta setaja perangkat ipon tak ketinggalan dak setaja jajaran pengasuh dan kepengurusan pengajar para asatidah Pondok Pesantren Al Ihsan serta setaja para musahimi saya ikut kegiatan lomba saat bulan Ramadan sepenuh keleban barokah kadinto sesedaja sangat amul jaakid sedaja para santreh, para alumni, para simpatisan, para tretan kaum muslimin muslimat, mustamiin mustamiat sesangat abdin amul jaakid tak ke peke pocian. Alhamdulillah
poci syukur da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala esarengakin kalaban pocian salawat ban salam malar mantar selalu tercurah limpahkan da kehariban junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seteja para keluarga, para sahabat, para umat serta pengikutnya sampai hari kiamat. Ngareng langkong timin dan kulaban pancenan esat malam semuljah penuh barokah kak dinto. Bulan semuljah penuh barokah kak dinto. Kesempatan ban perkumpulan semuljah ban penuh barokah kak dinto dan kulaban pancenan padengar da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar seteja gelar acara siampun kita laksanakan mulai dari 2 malam sampai puncak malam semangkin sesarengin kalaban puncak peringatan nuzulul Quran tete ibadah sesampurna etre masarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala etekal ganjaran tete keistimewaan dan kulaban pancenengan dan kulaban pancenengan oleh barokahna bulan Ramadan maghfirah sebur tabur sareng Allah rahmat sebur tabur sareng Allah seporaan ban pembebasan dari api neraka bahkan jaminan masuk surga secukan ebur tabur sareng Allah subhanahu wa ta'ala lebat seteja kegiatan usaha kebaikan seampun kita tampakkan esaat malam mangken kak dinto dan kulaban pancingan termasuk orang semenang lebat bulan Ramadan orang semuljah lebat bulan Ramadan orang seistimewa epele sareng Allah subhanahu wa ta'ala oleh barokahna bulan Ramadan malar mantar sekak dinto badanah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin sepertama kalaban langsung pamator dan kulaban pancen dengan seteja kak dinto kadang yang kemulja sareng Allah yang kebagus sareng Allah ekeleburin sareng Allah kadin tok lebat pan berempan sebab bisa jadi baniatan kulaban pancenengan sepantas ekeleburin sareng Allah tapi lebat semak dak ka manusia sekeleburin Allah perkara sekeleburin Allah bahkan barang setada nyabana tapi ekeleburin Allah esemain bitan kulaban pancenengan dan kulaban pancenengan teti manusia sepele sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Coba para tretan sadbatan kaula amul jakin kulabi pancenengan sesemak de pesantren semak de ulama lebih-lebih nang bulan Ramadan esat meremangken jangan sampai manusia barang tada akal barang tada nyabana mona sampung dak semuljah ebrin pangkat mulja sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Coba aing Zamzam padahal aing pada bi aqua sayenom kula bi sak ada pitan rasana bernana bauna tapi apa aing Zamzam mepu repuk bi orang Islam satunya sebab benalangi bada panapa kadang orang datang dari Mekah bala tetanggana apu repuk secop-coban edang terong ngenom aing Zamzam bada panapa karena aing Zamzam andi rahasia asampung da orang mulja sehingga pemulja sareng Allah ebang tabang epu repuk sareng manusia kaum muslimin satunya sebab benalangi anapa para pusat badan kaula amul jakin aing Zamzam asampung sareng kajeng Nabi malar mantar kula bi sampean oleh syafaat pagi deng hari kiamat amin Allahumma. Panapalo merang kapal somor Zamzam kadin tobi kajeng Nabi toman ecapurin ke dalam kajeng Nabi toman mandi acapur ke dalam sampun mari asera macapur ka aing Zamzam dalam kajeng Nabi ongka ke atas somor pas ecopain bi kajeng Nabi somor Zamzam kadin to kajeng Nabi sampai adabu hadza li ummati ila yaumil qiyamah tang copa ban sengko samara capur daeng Zamzam ria persiapan barokah ekan di tang umat persiapan barokah kecembaran ekan di tang umat
sampai pagi hari kiamat manar mantar termasuk dan kuna ban panjenengan setajah amin Allahumma. Aing bani manusia, aing bani ulama, aing bani ring wali, tapi gara-gara sampung dak kajeng Nabi sareng Allah Subhanahu wa taala paring keistimewaan khusus sampai semangken aing Zamzam para busat batan kaula amul jakin adik keistimewaan bi kajeng Nabi nyatakin ma'u Zamzam lima syuribalah aing Zamzam bisa yenom kangku niat kebagusan apa ini berapa banyak kalau mana para aulia Abu Nuaim nang kitab Hilyatul Aulia tengka pola kalau mana para aulia berapa banyak saya ceritakan para aulia gaduhan ilmu lebat broken ngenom aing Zamzam saya campo kalaban copan kajeng Nabi orang wali andi pangkat wali ngenom aing Zamzam setelah jika adinto orang sakit bisa tak lapar bisa beres dari penyakit lebat broken aing Zamzam bahkan masyhur di antara ulama orang setrolok cucu keme nika bisa ngenom aing Zam. Nika banyak Pak. 8 tahun mau nyambi jemaah haji. Badai Mekah ken tok ruwet sekeluar. Ya kula mun badai Mekah itikaf Masjidil Haram 3 jam 4 jam keng repot bisa cucu keme. Ulah ada budak sebagian jemaah sampian montro tak kemea ngenom aing Zamzam aniat ya Allah lebat berokan aing Zamzam semari copain kajeng Nabi dan kula cak pecucu keme berempah para jemaah bi kula yetes ka dinto sekitar 10-an orang pada sehari semalam lo cucu keme Pak Allahumma salli ala Muhammad sehari semalam tak mulai di Masjidil Haram tak cucu keme lebat berokan pen cucu keme kula ngenom aing Zamzam pen cucu keme kula ngenom aing Zamzam kalaban niat ban barokah kalaban semangat pada pak niat sareng Allah Subhanahu wa taala coba lembak pada seorang wali mentah keluar Imam Sufyan Ats-Tsauri atau fulan min al-awliya kadin tok ngenom aing Zamzam san mari ngenom aing Zamzam pas ekilir ke santrena ternyata bani aing Zamzam san yenom tati susu yenom bisa tremer 2 teti susu yenom bisa tremer 3 teti susu tanya akin dak kuruna kiai aniat na pasampian kela singinom aing Zamzam angko aniat da Allah terus teti susu teti susu hongko gitu Allahumma shalli ala Muhammad ani ka para busat badan kaula amun jakin sitong contoh asampung sareng makhluk semulja sehingga aing Zamzam make bani manusia paringin tingkat kemuliaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 jandia banta manusia, jandia banta ulama, jandia banta aulia, jandia banta ring soring soleh. Barang setadaknya bana qor ahumon kalaban kajeng Nabi sareng Allah Subhanahu wa taala betati barang semulja bu karepuk hormat ta'zim sareng manusia sebabana langit. Contoh nomor 2 batoa Kenapa Hajar Aswad atau Hajar As'ad? Hajar As'ad batu celeng bahkan gelanon seporan bisa jadi gunung cerangan kajin tok baru selebih bersih batu etempeng Hajar Aswad seceleng tapi apa Hajar Aswad sampai semangken bu repu bioreng mon bisa nyopcop mon bisa nyabek pepe mon bisa ngosak mon bisa nyabek dai mon tak bisa bahkan atabe dari jawan bismillah Allahu akbar tanang ase tabi akin dah Hajar Aswad cop ana apa Hajar Aswad me sampai repu andi pangkat mulja make bane manusia batok letak Pak batok gunung sampai semangken epu repu dabun sena Umar Ibn Khattab ada bakin ya ayyuhal hajar batoh celeng Hajar Aswad ana a'lamu annaka hajarun la yadurru wa la yanfa. Hajar Aswad engkau tahu kaki batu biasa. Kaki tak mudarat banta bisa beri manfaat. Laula anni raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuka abadan au kama qala. Batu Hajar Aswad kaki batu biasa keng sengkok lambat
taman ngatela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyop-cop ka kake, nyingom ka kake, nyaba dai ka kake, nyaba pepe ka kake. Gara-gara kajeng Nabi nyop-cop ka kake, janona sengko je saking tak cop-cop bi kajeng Nabi, sengko tak nyop-cop pada kake. Allahumma salli ala Muhammad. Hajar Aswad silakan pegakar sarang Allah dari swarga. Sabak nang pucona Ka'bah sampai semangkin lebat barokah kajeng Nabi. Epuk kerepuk sarang orang satu. Aing hubungan bi kajeng Nabi mulja. Betoh hubungan bi kajeng Nabi mulja. Para busat badan kaula amun jakin negasi maksud. On para busat badan kaula amun jakin kalau cuma apa entah semangkin peringatan nuzulul Quran. Ana apa Quran? Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai semangkin detik kitab dan buku tulisan sa paling mulja. Ada kitab dan buku bacaan siapa pada bi Quran ni kata ada. Benyang 30 juz. 114 surat. Ada buku sekelum baca bi menusak tanpa oning artena. Pada bi Al-Quran. Sekencang maca Al-Quran bani ulama bisaos. Sekencang maca Al-Quran bani ustad bisaos. Sesepo, sengoda, sekana, sekene, hafal Quran, ajar Quran, sampai ajar cara maca Al-Quran. Tebel, tepes, lancang, panda, bahkan tong situng kitab, saya takkan yang seting kecuali di wudu, cuma situng kitab Al-Quran. Coba kula beri buku bacaan bahasa Inggris ke sampai. Jangan sampai 30 juz, 5 lembar. Bahasa Inggris panjenengan taoning artinya bahasa Inggris. Suruh baca bi kula pahatam penteluari. Endak, Pak. Tak kira endak maca buku taoning artinya. Sangka kula bisa kan tapi Al-Qur'an. Sesepo taoning artinya maca. Sengodah taoning artinya maca. Sampai ya falakin, sampai ya ajarin, sampai nak kenakin ne hafal ajus-ajus pada bi Al-Quran. Dan Al-Quran kadin tok situng kitab istimewa. Tak bisa kula bi sampan cuma ajar macam bisaos. Tapi kula bi sampan kau tu ajar dak guru. Ajar sampung dak ulama. Karena Quran kentok bani bacaan tapi edingan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mon urusan maca Alif Lam Mim. Apa-apa membaca Alif Lam Mim. Memangnya baca alam saus. Yasin. Apa-apa membaca Yasin. Kan melanggar. Seharusnya baca Yasin. Atau baca Yasa. Tapi Al-Quran kutuk dari sengaja. Nek Al-Quran. Apa-apa Al-Quran. Tong setengah kitab si Apolong 2. Esena agama kula bi sampan sekaligus mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala saya tak bisa isak rosak sampai hari kiamat. Setuju kitab-kitab selain saya petoron sarang Allah, pebetalakin sarang Allah, yambuin hukum sarang Allah tak berlaku masa berlaku ambu tapi Quran sampai hari kiamat pakun berlaku sesuai kalaban zaman ekem abisaos nyari ilmu na pasaos ulama-ulama setengki ilmuna bisa muntuk ng Al-Quran malar mantar kula bi sampian oleh berokan Al-Quran amin Allahumma pada bi aing Zamzam pada bi Hajar Aswad Al-Quran gara-gara Al-Quran serafin saya sampung di Al-Quran mesti muljahakin sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba alhamdulillah kula bi sampian semangkin memperingati nuzulul Quran turun Al-Quran. Kilanon. Coba Al-Quran kitab paling mulja. Wahyun Allah paling mulja. Saya rasa matoron Pak. Malaikat Jibril alaihissalam. Pemimpin malaikat. Ialam sarang Allah dengan Al-Quran. Allamahu syadidul quwa. Saya sangat kuat. Andi nama tos bang-bang. Jabun kajing Nabi limstung hadis. Kok toman ngetela. Malaikat Jibril dukale. Dalam bentuk aslina. Pertama matoron Al-Quran. Dan tepat malam Isra Mi'raj malaikat Jibril mapadang
rupa aslina. Ternyata malaikat Jibril andi namatos bang-bang. Jak saking situng bang-bang buka aneka lebih raja etempang langit sepetok ban pume sepetok. Lamba malaikat Jibril kadin tok sering iutus sareng Allah dak manusia mon manusia kentok sering melanggar Pak. Umat lamba bani umat semangkin. Umat para nabi-nabi sikona mon bada maksiat rang terangan jalan ustaz mingkem kiai na mingkem ulama mingkem kalaibuna mingkem bupati na mingkem DP na mingkem aneka parbu malaikat Jibril kenteng iutus bi Allah. Pakon napa? Pakon acereng malaikat Jibril. Teman acereng dak situng negara. Cuma acereng ning 2 menit. Ekuatin sarang malaikat Jibril sekitar 100 belung puluh ribu manusia mate sebaji setua sengoda sampai sebaji nampas mardah dari kuping ban elong gara-gara dari nyaring tua malaikat Jibril alaihissalam. Neka malaikat Jibril Allah mana budak malaikat elangnya setuju malaikat nundukan takut merengakin dabuna Allah kecuali malaikat Jibril natek ketibi ada ngak ke atas merengakin dabuna Allah subhanahu wa ta'ala. Neka malaikat Jibril paring kekuatan kemuliaan selain sarang malaikat selain anapa polana tadi tokang motoron Al-Qur. Gara-gara jadi tukang motoron Al-Quran Allah motoron Quran dek kajeng Nabi siabak ta malaikat Jibril lebat berokan Al-Quran malaikat Jibril ekabai pemimpinnya para malaikat. Terus sepatoran Al-Quran pesera Nabi kula bisapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajeng Nabi Muhammad para pusat badan kaul amul jaki cukan sarang Allah yang sebagai pemimpin utusan. Apa-apa polana nabi tong sitong nabi senerema kitab Al-Qur. Lebat berokan Al-Quran. Kajeng nabi cukan berarti manusia pimpinan para anbiya dan para utusan. Sampai Allah mentujan tidak para utusan selain. Siapa pun nabi dan utusan tenpo Muhammad kau tu lepas jabatan dari utusan. Kotu noro golongan jemaah agabung da umat Muhammad. Nangkan kajing Nabi ada budak para sahabat. Saking Musa odi sampai zaman setia lama wasi'ahu illa tibai. Cenona makin Nabi Musa mesti turun pangkat lo tadi Nabi tapi tadi tang pengikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kecukan bukti yakin mangken san para kiamat bakal turun Nabi. Saya pak setoron para kiamat lagi situng Nabi sebelum makajeng Nabi Muhammad engki kadito Nabi Isa alaihis Nabi Isa santoron para kiamat pagi lo tadi Nabi lepas jabatan tapi agabung tadi umat Muhammad kentok dari muljana kajeng Nabi Muhammad kepemimpinan dan kenabian kajeng Nabi sampai hari kiamat tak bisa irosak. Napa lebat barokana Al-Qur. Karena kajeng Nabi seperti tempat turunah Al-Quran maka kajeng Nabi istimewa. Coba bila Al-Quran kentok turun tepat malam Lailatul Qadar. Gara-gara Lailatul Qadar jadi tempat turunah waktuna turunah Al-Quran maka paling mulia selama setahun kadin to malam Lailatul Qadar. Asampung malaikat Jibril asampung di Al-Quran jadi pemimpin malaikat. Kajeng Nabi asampung di Al-Quran jadi pemimpin para anbiya dan utusan. Malam Lailatul Qadar jadi waktu turun Al-Quran paling mulia selama setahun kadin to malam Lailatul Qadar. Quran kan to turun 2 kali tahapan sareng Allah Subhanahu wa taala. Pertama turun dari atas langit ke ping petok de langit paling mantap sebelum kajeng Nabi yang kak jadi utusan lambok bila setoron tepak malam Lailatul Qadar cukan tepak bulan Ramadan bila kalian tok ulama khilaf bad ulama siada bakin malam 17 bad ulama siada bakin malam 1 ekor namun banyak ulama siada bakin malam 4 ekor ni Quran 30 juz
turun sepertama dari atas langit kaping petok baca sareng malaikat Jibril dak setuju malaikat langit dari Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas nang langit kaping petok turun langit merenam turun dak langit merlema turun dak langit merempak ayu memakin di malaikat Jibril sampai turun dak situng tempat nang langit paling mantap seekor cak Baitul Izzah sabak nang kadisa sekitar setahun sebelum kajeng Nabi yang kak teti utusan bila kak dinto tepak malam Lailatul Qadar tepak nang bulan Ramadan mangkana gara-gara Lailatul Qadar teti malam turun Quran bulan Ramadan teti bulan turun Quran Lailatul Qadar paling fokus semalam selama setahun bulan Ramadan paling fokus sebulan selama setahun setaja berokan Al-Quran pun sampun oleh setahun sabak nang langit paling mantap kajeng Nabi yang kak teti utusan bila kak dinto sampun kajeng Nabi umur 40 tahun tepak malam Ramadan cukan kajeng Nabi tiba nang situng kuah pengkiran kota Mekah malaikat Jibril turun kalaban apek ta'awwal Al-Quran engki ganto 5 ayat nang surat Al-Alaq atau surat Iqra neka cukan terjadi nang malam Lailatul Qadar neka cukan terjadi nang bulan Ramadan bila kak dinto hilaf cukan sarang ulama setoron dari langit ke bumi kak dinto bada ulama ada bakin malam 17 ingat malam mangkin bada ulama ada bakin malam serekor ban lagi-lagi bada ulama ada bakin malam 4 lekor lagi-lagi ulama bada ada bakin para sopu malam 7 lekor bahara busat badan kaula amul jakin 2 kali turun Al-Quran setaja bulan Ramadan 2 kali turun Al-Quran setaja tepak nang malam Lailatul Qadar karena perbedaan malam Lailatul Qadar kak dinto para ulama ada buakin Lailatul Qadar kentok pada nang bulan Ramadan tapi sarang Allah bawa saben tahun kak dinto tak mesti malam 17 tak mesti malam selekor tak mesti malam 4 lekor sejelas ben tahun ni kau tahun sebari lain bi tahun semangkin lain bi tahun sebekal datang kadang ada kadang pertengahan kadang budi namun paling sekut dabuna para ulama Lailatul Qadar kak dinto ben tahun sabak tanggal 20 ke atas ben paling cepat saben tahun kak dinto kadang sabak nang malam-malam sekencil malam selekor malam 3 lekor malam segame malam 7 lekor ben malam 9 lekor namun Imam Ghazali ada buakin biasana mon pasan awwalah tanggal situng nampanen kadinto are Selasa malam Lailatul Qadar kadinto tepak malam 7 areki semakin malam 12 laki malam 7 lekor 10 waki kentok paling raja arban malam Lailatul Qadar kadinto pon paringin kemuliaan malam Lailatul Qadar tepang malam-malam selain ana apa sebab Allah Subhanahu wa taala aparing Lailatul Qadar da kajeng Nabi lebat turun Al-Quran da umat lebat turun Al-Quran Allah aparing Lailatul Qadar da kajeng Nabi ban umat lamba kajeng Nabi toman paringin oning sareng Allah umat-umat lamba ni kak badana wat-wat umur jeng lanceng coba dalam pan riwayat Nabi Adam kentok tingginya sekitar 30 wasta sekitar 15 meter ban umur kadang 200 300 bahkan umat Nabi Nuh sampai ada pak petok seket belum 100 tahun Nabi Nuh 150 tahun umur kadang mbak berumat lamba situng manusia mulja umur lancang aneka ahli ibadah buka sarang Allah cerita ndak kajeng Nabi lambak badek golongan umat selancang umur 500 tahun umat kentok mulai kene sampai mati tak tahu mana maksiat sekat di mata tak tahu mana ngelakuin dosa dari muljana sarang Allah sabak nang tengah tasik badek pulau nek kene manusia umur 500 tahun kentok sabak nang pulau kadi Ebrin somper bi Allah
Mon nginom dak sumber ka dito. Paringin daaran wa abuan sareng Allah. 100 tahun, 200 tahun lakon ibadah da Allah dari muljana sampai malaikat Jibril montoron dak ke bumi nyeper ke orang ni. Dari muljana coba 500 tahun ibadah dak ke Allah. Akhir kajeng Nabi pas sosapa san merang umat lamba aduh umat lamba bersa ibadah da Allah 500 tahun sekedap mata tak tahu mana maksiat padam maleki pangkat tinggi ng surga kajeng Nabi sosa padahal tang umat dabun Allah nya banyang cuma umur sebidak petong polo tak ini ke umat Muhammad sebidak tahun petong polo tahun namun parbusan la sosa Allah pahapareng Quran apareng malam Lailatul Qadar da kajeng Nabi ban ummata matoron suratan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul qadar terjadi tepat turunan pertama Al-Qur'an di langit kepeng petok da langit paling mantap. Lailatul qadar terjadi yang tepat turunan pertama di langit dak kajeng nepi dak bumi ban Lailatul Qadar terus sampai hari kiamat saban bulan Ramadan umat Muhammad andi malam Lailatul Qadar sampai semangkin bade. Napa istimewan Lailatul Qadar sakonne Pak orang saibadah nang malam Lailatul Qadar kadinto lebih raja kencer etempang 1000 bulan. Mon ereken 1000 bulan kadin tok sekitar 94 tahun poncul. Nika mulai maghrib sampai subuh. Nang bulan Ramadan kentok pada situng malam. Seistimewa. Tahun setepokor bada, tahun semangkin bada, tahun sepekal datang bada, terus sampai kiamat. Lailatul Qadar kentok bada. Bawa sareng Allah. Kadang malam situng, kadang malam 2, kadang malam 10, kadang malam 11, kadang malam lekoran. Orang saibadah situng ibadah etekal bi Allah pada bi ibadah 94 tahun. Karena sering ekabay jaga jangan sareng para ulama jak saking lareng ciranguan asedekah aing segelas. Tepat malam Lailatul Qadar anika pada bi asedekah aing lo buambu 94 tahun. Pasang 44 tahun abri dak tetangga dak bala dak kancah lo buan-buan tiap menit tiap detik siang malam 94 tahun ceranguan banjir bi aing aneka ibadah makana para 2 rakaat malam Lailatul Qadar Allahu Akbar 2 rakaat saus sampean pada bi abajang 2 rakaat tak ke peka selama 94 tahun. Aneka para pusat badan kaulamul jakin apa-apa meistimewakin kafinto badana dabuna para ulama gara-gara barokana Al-Qur. Alhamdulillah abadi boleh ada sayada boleh bi sampean lebat semangat ke pondok pesantren para masyayikh pondok pesantren Ciranguan Al-Ihsan. Malam-malam Ramadan kadin to boleh bi sampean paring kegiatan sampai malam puncak semangkin memperingati nuzulul Quran maran mantar oleh barokah Ramadan sareng Al-Quran amin Allahumma pon mangkana kuda nyempatakin semangkin motor A2 Pak Ramadan ban Al-Quran senga bulan Ramadan bulan istimewa dalam pada Lailatul Qadar malam istimewa jaga bi bulan Ramadan. Bahkan ulama banyak ada buakin. Orang ekeleberin Allah kentok banyak toran. Benesoki tadi ratora ekeleberin Allah. Miskin. Orang-orang selanan Allah paling soki. Kira ni kecukan beri Nabi sesoki. Nabi Sulaiman soki. Sahabat beri soki. Na Utsman Ibn Affan. Sahabat soki. Tadi soki kentok bani Quran. Ekeleberin ekebacin Allah. Tapi toran orang pakuat iman, paringin akhlak, paringin ilmu, sampung dak ulama, sampung dak majlis ta'lim, sampung dak para ustad, keluarga jaga kalaban ilmu. Kengen dabuna kajeng Nabi, Allah paring dunya dak orang saya kebacin,
ban orang sekeleburin. Tapi Allah lo kira apa yang ilmu, lo kira apa yang akhlak, lo kira apa yang iman, kecuali dia orang sekeleburin. Kan ngereng, ku lebih sampean sokoren. Mek ku lebih sampean si asampung ke pondok malam mangkian. Padahal luar banyak orang selebih soki, luar banyak orang selebih sehat. Ternyata lo pada pak sarang Allah ada tempat keadin to malah mantar kento oratora. Ku lebih sampean ekeleburin sarang Allah. Amin Allahumma. Oh, termasuk orang ekeleburin Allah na Pak. Orang kento ekeleburin pada tetangga. Lepas orang lebur kapi. Ini ketanda Pak. Anak Pak sebab orang mau ekeleburin sarang Allah. Allah manggil malaikat Jibril. Jibril, engkau lebur de orang Cirebon. Ayo kakek lebur. Sampun malaikat Jibril lebur. Malaikat Jibril apa ngomong de malaikat di atas langit. Ya ahlas sama, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuh. Malaikat esen langit. Allah lebur de waroh orang Cirebon. Ayo kakek lebur kapi. Lah malaikat san lebur kapi, fayudhu lahul qabul fil ard. Maka bi Allah paringin pangalebur dak pula tetangkeun nang bumi. Ni keberokana mangkan tandana mun bade masyarakat secilau lebur, secibara lebur, secutemur lebur, sekiai lebur, sepejabat lebur, aneka ratora orang ekeleburin sareng Allah malah mantar tepada dan kula ban panjenengan sedaja. Amin Allahumma. Nomor 3 ratora orang ekeleburin Allah na Bapak paringin kelemesan Pak, bagus akhlak. Yang bada orang kadang kasar, sekejap kikir, sekejap nyebut arek, sekejap atau karena embong kikir, masjid kikir, pasar kikir, bada orang ngani. Saya nggak orang koma angko sampai takut kapi nang nana bala tetangga negara itu ratora orang kebacin Allah. Saya nggak pagi nang hari kiamat. Bada apoi dak padang mahsyar. Apoi enggak olar kisah Pak. Teku sareng petong puluh ibu malaikat. Tepa apoi jaga nikah nabi ban wali rempak atau otekapi. Ada sekelar netik. Allah merintah ada apoi sari orang-orang sekoma angko mulai lambak nang tu. Sego menjago sampai pada tetangkana takut kapi. Hormat bi pada tetangkana. Bane polan si alim, bane polan si pekus akhlak, bane polan si lampak, bane polan si ahli nolong. Tapi king takut itata. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak lah kalau banyak. Banyak. Jago menjago bi Allah pakwa. Kalah orang dia. Jak periksa amalah. Kalau parlo ke bajangan, kalau parlo ke pasana, maka bi kajeng nabi ada buakin apa kento nyolpe de orang sing kesebut pada bi ajam nyolpe jagung ni. Colpe nang padang mahsyar fayukhfihim fi jahannam tambakin de neraka jahannam tai tembang amal tai periksa amal langsung iyon cepakin ke apa neraka malar manter ko lebih sampean pada selamat. Amin Allahumma. Makanya setengah jabuna kajeng Nabi innallaha idza habba ahla baitin alqa fihimur rifq. Allah mon lebur dak situng keluarga kento pa alos. Banyak babang alos, embung alos, laki nah lau alos bentan. Lo dan badan apa? Lo pas mapas apa? Lo bong sombong lo takabur. Nekaratora ikeleburin sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Oh nekatalo tora na orang keleburin Allah. Eberin iman, eberin ilmu, eberin akhlak. Toran orang keleburin Allah. Keleburin pada tetangga. Keleburin orang bagus. Kecocokin ulama. Kecocokin ahli ibadah. Kecocokin pada tetangga. Termasuk ratoran orang keleburin Allah. Orang kento alos bentana. Lemes tata carana. Lemes jagarobuna. Lemes kehidupan sehari-hari. Ini kebanyak tanda orang keleburin Allah. Maki petoleh kore bitong bada Pak. Bitong kapi Pak. Angki sampean sing ngingakin kula si apal-pal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon kula beri empat bain. Seterakhir na para torana orang tante keleburin Allah bagus akhlak nang bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nama toro apasan. Bahkan ikabay ratora sarang ulama. Terutawa orang tengki pangkada keleburin Allah tengkuh tengkane bulan Ramadan.
Taro ning orang si laknat, si tondung, si kebaciin bi Allah, tengkuh tengkapolan di bulan Ramadan. Saya apain ng bulan Ramadan, si apasa, si atrawih, si ibadah, si maca Quran, si pitah tengkana. Etempang bulan-bulan selain, ambu maksiat, ngorengin en mainan, ngormat da bulan Ramadan, wallahi, napa pole potran ulama, napa pole potran aulia, napa pole potran orang soleh, gelanon seporan, make budong orang tane, ani ke orang sekeleburin Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas saya rasaos, mendulam bulan pasa, justru tak bajang, justru bulan Ramadan tak pasa, justru bulan Ramadan ada pitana, di bulan selain mabuk, Ramadan pakun mabuk, bulan selain gonceng reng bine, bulan Ramadan pakun gonceng reng bine. Wallahi demi Allah, pakabaterki make budung kiai moninga ne ketengkana termasuk orang si tondung bi Allah malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Makanya kajeng Nabi adabu, inna Allah yarfa'u bi Ramadan aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah lebat bulan Ramadan ngangkat sebagian manusia berarti juara sesalam yang bi malaikat ban malam yentanan bi malaikat ban malam ekloloin malaikat ban malam ekropung malaikat ban malam ban lebat bulan Ramadan Allah cukan makakar da golongan-golongan selain si maksiat tak ngormat bulan Ramadan ada pita nabi bulan-bulan selain anikah mangkana da bun ulama Ramadan torana manusia kaimma seikasokanin Allah Ramadan ratorana manusia kaimah se napa seetukanin sarang Allah sekala nakki malar mantar lebat kegiatan malam mangken kula bi sapan yangka sebagai orang-orang sekeleburin separin pangkat istimewa sarang Allah. Amin Allahumma. Mohon mangkana kajeng Nabi beri peringatan. Kajeng Nabi toman ada ombak, ada angin, ada bu, ada sahabat. Apa kuabi kajeng Nabi? Ragi maamfu, telokan. Tacerungap, telokan. Tacerungap ke neraka, musteh masuk neraka. Kotuh nyepar neraka. Sahabat tak kerja. Man ya Rasulullah. Pasir kento kajeng Nabi adabu man adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang semasuk ada bulan Ramadan tapi ternyata dan badan akhlak dan badan tengkana bahkan maksiat bulan Ramadan ajaluk kere sepora sareng Allah malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Bahkan situng kedatian kajeng Nabi toman adua ongka ada ke khutbah ongka ke mimbar. Amin. Talo kali kajeng Nabi amin. San mari khutbah kajeng Nabi pereksanin sareng sahabat kajeng Nabi adua pana papancin dengan mi amin. Kajeng Nabi ada atani Jibril datang dari singko Jibril pahadua telo. Salah situng setelo manterlo isapora bi Allah kajeng Nabi Muhammad. Manterlo isapora bi Allah orang senyapok bulan Ramadan tapi ternyata maksiat bulan Ramadan. Tak katakin ibadah bulan Ramadan sampai bulan Ramadan mari. Amin dabuna kajeng Nabi. Saya ada si adua Pak malaikat Jibril. Saya ada si amin Pak kajeng Nabi Muhammad. Si adua pemimpin malaikat, si amin pemimpin Nabi. Mangkan para ulama ada buakin montoro oling orang keneng balet. Bane balet pujuk tampah. Bane balet Sunan Ampel. Balet malaikat Jibril. Dua coba berlaknat malaikat Jibril balik kajeng Nabi Muhammad orang selalu apa sa bulan Ramadan. Orang selalu abajang bulan Ramadan. Orang selalu maksiat bulan Ramadan. Capo amin kajeng Nabi, capo doang kajeng Nabi, doa laknat dari malaikat Jibril ban kajeng Nabi malat mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Pon apa-apa mangkana kula ngereng arken bulan Ramadan arken Al-Quran. Palain ko labi sapan epasan Pak. Jaga aja sebulan. Lo tobuknya dinakin musik. Lo 11 bulan ko labi sapan dinakin musik. Tore, bulan Ramadan oba salawatan, oba tiket, oba Quran sebulan. Tak tobuk ko labi sampean neng ku TV.
11 bulan sinetron, film, dan semacam. Tore, jag. Mun bisa, pray kan lu sebulan. Baru mun tak bisa setan punten, sehingga stop maksiat di bulan Ramadan. Mana ku lebih sapan teti munussa, semul jakin sarang Allah. Amin Allahumma. Coba sebulan Allah muka swarga. Sebulan Allah nutup neraka. Sebulan Allah ngelentong setan. Sebagian ulama kadon pamangki ada setan nyoba manusia ng bulan puasa. Ada setan nyoba manusia bulan Ramadan. Mon pada atanya, meki pada selalu abajang pasan, meki pada selalu apasa pasan, meki pada semabung pasan. Cepon ada setan, engki ada setan. Orang semabuk ng pasan, orang selalu abajang pasan, nega benih coba setan. King orang ala pada bise. Pasan lo apa sahabat? Pasan lo apa jambir? Coba Allah Subhanahu wa taala sebulan kain tok muka lebang doa. Napa sih oning ayat kursi kuluku surat-surat panda Fatihah semakin bekton Al-Qur'an. Kelanon para ulama mulada pak bulan Ramadan banyak se lo nemu tamoy pak. Setua jemaah maus Quran. Imam Malik ibn Anas anika mon bulan Ramadan nutup term maus Al-Quran. Oleh cukan para bersepadan kaula amul jahakin Imam Sufyan Ats-Tsauri. Manabi masuk bulan Ramadan ibadah ambu kapi cuma dua. Maca Quran benar sedekah. Sambil ada budak santrena. Innama Ramadan. Engki innama Ramadan. Huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan ng napa ibadah. Sepaling ikalaburin sarang Allah bulan Ramadan. Dua, maca Quran sarang asedekah ceeran dak fakir miskin. Para bosat badan kaul amul jahakin. Oleh cukan para bosat badan kaul amul jahakin Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Manabi ng bulan Ramadan kadin to hatam penteluari Pak. Penteluari hatam. Ani ka bane siang malam nang tarawih. Nang tarawih na pentelo kali tarawih hatam Quran. Pentelo kali tarawih, telo malam. Ani kalain sa ibaca yang siang, ani kalain sa ibaca malam. Nang tarawih ni kento ben tarawih telo malam hatam Al-Quran. Oleh cukan para musid badan kaula amul jahakin Sa'id ibn Jubair dari tabi'in. Kadito man masuk bulan Ramadan, kadito hatam Quran pendu malam Quran. Oleh cukan para musid badan kaula amul jahakin Qatadah. Imam Qatadah para bu mon masuk nang dupolo ke atas neka hatam pen malam. Para pusat batan kaula amul jahakin Imam Bukhari kadin to mon masuk bulan Ramadan siang hatam penareh malam hatam pen tolo malam. Jadi siang kento hatam penareh mon pasan tolo polo berarti mau siang hatam tolo polo kali. Malam macam lain tapi lebih pandai berempah pen tolo malam hatam. Imam Bukhari maca dua kali Quran. Maca yang siang, maca malam. Yang siang ketok hatam benar, selam malam ketok hatam ben telo malam. Karena pusat badan kau amun jakin, lo matur imam ku lebih sampian. Pasera Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kadin to lain si maus teng tarawih, siang hatam sekalian, malam hatam sekalian. Berarti mun pasan hatam sebitek kali. Hatam Quran sebitek kali. Nika lain si maus teng tarawih. Dari hilakku sampai maghrib hatam, dari maghrib sampai sopu hatam. Lain saya baca yang tarawih. Jadi Imam Syafi'i ban bulan kadin to hatam sebitek kali. Mun dalam bulan lain bulan Ramadan, Imam Syafi'i kento hatam 30 kali. Lain bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Tekepek, bulan Haji, ban semacam ban bulan hatam 30 kali. Mun bulan Ramadan double. Hatam sebitek kali, lain apa? Laina si emaus ng surat tarawih. Para tretan sant batan kaula amul jahakin namong kadin to khusus bulan Ramadan. Orang si maca Quran launan lebih fokus etempeng si maca distandis. Neke preksaan yang sarang situng santreh dekah kurun Ibnu Rajab Al-Hambali. Bahkan kajing nang pistung hadis ngelang-ngelang ku lebih sampean Quran kentok mon bisa cek pahatam telo kali. Teluare, karena orang mun hatam teluare kan tok bacana cepat kelupon. Mun bisa hatam paareh, mereka paling sedek.
Mun bisa hatam seminggu, hatam. Ini paling bagus. Kanjeng Nabi jaga kula bi sampan tolo malam hatam, tolo malam, tolo hari hatam. Namong Ibnu Rajab ada buakin kak dinto selang lang bi kanjeng Nabi manabi benne bulan Roma. Manabi bulan Ramadan mabanyak hataman kadin kok lebih bagus etempeng masakon nek hataman. Mangkana para ulama ng bulan Ramadan kula bi sampean para busbatan kaula amul jahakit paling apes jak sampai kula bi sampean tak hatam teka sekalian. Paling apes. Tak hatam sama sekali bulan Ramadan. Mun bisa sekalian nika pahatam malar mantar ekolla sareng dan kula ban panjenengan sedaja. Amin. Allahumma. Pon, si tak bisa maos kalaban lancar sampean bisa agabung do orang darusan. Karena ngedingakin Al-Qur'an juga ibadah. Nengalin Al-Qur'an juga ibadah. Po tak sempat ajar Quran sampai tak bisa maca 30 juz sampean agabung do orang darusan. Orang si maca Quran darusan kadin to darusan selama sebulan masjid mun hatam 30 kali make si maca tan genten setuju jemaah ento every in rezeki kenceran hatam 30 kali. Pon dari para ulama banyak kadun adat. Menami bulan Ramadan mete Quran ni compok siang malam tabu ambu. Lutoman entar dak telemes tong ring alim nang Malaysia. Nek mun pasaan dia pa ebeten Quran subuh maghrib isya terus selama bulan Ramadan. Karena merengakin Al-Quran juga ibadah. Aceling juga ibadah. Maka sampai mun taoning maca Quran la tojo nang darusan cek maca ngedingakin. Sampai teku an-nazar lema aceling lema ni khamsun nal ibadah. Dabun kajeng Nabi lema dari ibadah. Aceling reng sepo kalaban paningal ta'zim. Aceling ulama kalaban paningal ta'zim. Aceling masjid, aceling Ka'bah, aceling Al-Quran. Kan aceling Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, pan pada Quran ngala yampel molar sabak nang serana cium cop-cop pah yampel kitabu rabbi ada dabun Allah napa boleh sampai nyeting kan aceling ibadah mangkan tahu le nyeting kecuali andi dari muljan kitab Al-Quran mangkan ngereng kajeng Nabi adabu ahlul Quran ahlullah khassatuh. Orang si ahli Quran, asampung dak Quran, ngelatinin Quran, ngadam dak Quran, ngebula dak Quran, maca dak Quran, ngarten Quran, ngajarin Quran, kentok makhluk manusia seistimewakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Coba seterakhir pada orang wali lamba sera Imam Yusuf ibn Ismail An-Nabhani. Periksanin sareng santri kiai demah paki kiamat kadi. Imam Yusuf ibn Ismail An-Nabhani jawab, kiamat jika kita tawa banjir tsunami. Banjir tsunami Pak, mun banjir tsunami kentok kunong tai ketela, kapungkan tai ketela. Banjir tengki. Tapi benebi aing apoi. Nega kiamat Pak. Kapi apoi embong, jalan, sabar, pasar, koma, apoi kap. Orang cek di kopuran paki, ebang tabang bi apoi. Bersecekak kemuana, bersecekak ketanan, bersetabang lebihan bi bensin etabang apoi. Dia kan manusia kecuali orang-orang ahli bajang, kecuali orang-orang ahli sedekah, kencak di kuburan apoi ini kan pakai nyorot ahli bajang lemak bekto si ajagan ke bajang, ini kan apoi nyorot pakai sampai 500 tahun perjalanan. Ahli sedekah boleh juga berkis tangkis dari apoi ini kan pakai jaga di kuburan. Ajalan menuju padang mahsyar tak tabang bi apoi. Tapi orang mabuk, orang azina, orang se amaksiat tu satu saraja, bang tabang bi apoi. Loi pangate bi Allah. Tapi oper baru secekak kemuana, bersecekak ketabung, bersecekak kepokang, bersebadan aku lepak. Ngawat-tuat tedung bi apoi, ngakan bi apoi, asot kersot akak rangka menuju dak padang mahsyar. Tapi berdepan golongan ane kalau icapo apoi pakai hari kiamat. Saya salah satu ahlul Quran, orang si ahli Quran. Kan ngereng ku lebih sampan. Mon tak bisa baca Quran, latinin Quran. Nek enteren dak pong kampung banyak Quran rosak. Quran rosak nang kerlang kera reng orang kona. Kalak ke salah.
Tembang me kemen tekos, tembang me kemen hewan. Kalak sudah bedakin to obar, buang ke tasik. Seteng genteng, papolong kapi seteng genteng, justung just dua. Berarti Quran polen, sahabat ke masjid o ke fakir. Hingga situng, banyak kadang nang satisa, langgar sepo. Quran orang kona lambak sing ngaji. Ada tal-taran tas gabangan. Neka selosor bi sampian. Selosor pen tada ustaz, tada ka ulama, ada kiai seti sekento. Pontut, obar, tebang bi ime kementekos. Ngedam da Al-Quran. Amul jakin da Al-Quran. Bada lambak orang wali gara-gara kadinto. Bada Quran jalan, esaba para bersebatan kau amul jakin. Tak nemu kendangan, ekakan mah. Ya Allah, kula niat tempang tetek orang, tempang ime kemen hewan. Kula niat ajaga, dabuna ajunan ekakan lebat perjuang kentok bi Allah yang kak wali. Tetireng wali. Ya Quran. Latinin orang si adarusan Quran, latinin orang si ahli Quran, latinin orang si hafal Quran, berin hadiah orang si macam tilawatul Quran dan semacam. Setelah orang si ngedam Quran, dabun Imam Yusuf An-Nabhani kecuali orang si ngedam da Quran. Si ngedam ngelatinin Al-Quran, baik maca, nyedingakin, ada arusan, ngajarin Quran, ajar ilmu Quran, abersihin Quran, membersihin Quran. Banyak masjid atal-talan Quran mah. Maka masjid sekali kadang apolong bi terkotoran apolong bi mencong teh mana apa mencong teh kos ban semacam kebasin Quran kan menyain para om sabar dengan atas setengki cetak celatak Arabu dabun Imam Yusuf An-Nabhani engkau nemu engkau teman mimpi kiamat ternyata engkau nemu ande ke atas orang nang cunya sibuk ibang tabang apoi badaan ke atas engkau ke atas di malaikat mebaki yang kita orang sampai engkau ke atas ongke ke atas ternyata yatas bada orang ahli Quran. Ulama sing ngajarin tafsir, santri ajar Quran, ulama sing ngajarin Quran. Tat ustaz esati sing ngajarin di alipan da orang kene. Badi atas kapi, baba sibo bang tabang apa bi kiamat orang sing sampung da Al-Quran. Pemaca Quran bi Allah nang atas langit sing kelo oneng da ruwat hari kiamat. Mangkana kajeng Nabi adabu Quran kento bakal datang pake nang kiamat. Nolong da orang si alatin da Al-Quran. Apa yang syafaat da orang si alatin Al-Quran. Bahkan banyak rat sorat. Sebi kanyang Nabi nyataakin. Bakal datang paki angkuy bang-bang. Dabuna kanyang Nabi surat Al-Baqarah ban Ali Imran. Surat Al-Baqarah ban Ali Imran. Orang semaca surat 2 kentok. Bakal datang surat 2 kentok. Sarang Allah. Nang hari kiamat. Andi bang-bang ingat manuk. Nyelosor dak padang mahsyar nyengka ada orang ahli maca Al-Baqarah ada orang ahli maca Ali Imran nyengka ada lebat berincalan ada masuk ada ke surga malah manter tepat ada dan kula ban pancen dengan seteja amin Allahumma ini kepan berempan keistimewaan saya siapakin sareng Allah Subhanahu wa taala dan kula ban pancen dengan seteja terakhir ulama Torah berdua mustajab. Elem bulan Ramadan, setiap malam kadinto berdua mustajab. Namang loy pangki bila-bila. Namang kula berasitung wiritan dari Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad. Bakon maos surat inna anzalnahu fi lailatul qadar 47 kali. 47 kali. Baik siang baik malam tekaning benar sekalian. Mon lo bisa ben 2 hari sekalian. Mon tak bisa ben 3 hari sekalian. Mon tak bisa ben minggu tiap bulan Ramadan. Maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pak polo situngka paling apes ben minggu maca kan itu Pak. Mon tak bisa ben minggu kimpon lajak maca Bu. Ben minggu berarti Pak kali. Dabun Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad orang semau surat inna anzalnahu fi lailatul qadar 47 kali. Dalam bulan Ramadan mereka ini tahu doa ada Allah. Korja minta barang dan badan. Korja minta barang-barang setengki pada manusana. Korja minta maksiat ke Allah. Maka bi Allah bakal epakontana. Lastarin bulan Ramadan epataka hajat. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Malat manter tepadatan kula ban pancen dengan seteja. Amin. Allahumma. Para tretan sangat batan kaulah menjakin nyon sepora. Saya tidak batasnya. Mungkin cuma kadin tok sebisa torakin atas setiap aja selalu pot korang lakunya pun nyon sport tidak batas akhiran. Wassallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك لنا في شهر رمضان بارك لنا في شهر رمضان بارك لنا في شهر رمضان وأرجعه إلينا أعواما بعد أعوام وسنين بعد سنين مستمعين غير متفرقين راضين غير ساخطين مغفورا لنا غير مذنبين على ما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا فيه من صوامه واجعلنا فيه من قوامه وممن أجلت لهم ليلة القدر وجعلتها لهم خيرا من 1000 شهر مع عظيم الأجر كريم الذخر يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا فيه من عبادك الصالحين المقبولين ولا تجعلنا فيه من عبيدك الطالحين المردودين اللهم اجعل لنا في هذا الشهر الكريم حظا وافرا في دعاء الصالحين اللهم اجعل لنا في دعاء الصالحين حظا وافرا ونصيبا كاملا يا أرحم الراحمين اللهم إن لك في هذه الليلة وفي كل ليلة من ليالي رمضان أتقاء وأجراء وأمناء ونقذاء من النار فاجعلنا فيه يا كريم والدينا وأولادنا وإخواننا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وأحسن فينا الظنون والحاضرين من أتقائك من النار الذين يدخلون الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم هذه حاجاتنا وعليك الإجابة فتقبل ما دعونا وما فعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر سورة الفاتحة. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.